ते सतौछु सुंदरी नोनी लो तुई दिल भितरे बसामी नहीं जाई दिए तते काही देख देख वो पहली सी बारिश बनके बरस जाओ ना तुम हम पे हवा का रुख बदल जाए मोहब्बत करना तुम से ख्वाब मेरा ये तोड़ो ना तुम ओ, ओ, जिस्मों पे बरसती बारिश ने रूह भिगा दी है। जय जगन्नाथ मु मलिन भंज स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। सो फ्रेंड्स लेट्स गो वेलकम टू अंशुपा। आपण माने देखि परथबे एठी गोटे बोर्ड लगा हेछि जहा लिखा हेछि अंशुपा और 5 किलोमीटर। चलतु फ्रेंड्स आम अंशुपार किसी ऐतिहासिक विषय जानिबा। विशेषकर अंशुपा जी सौंदर्यपूर्ण सेतिकी रहस्यमय। मुख्यतः यह भारतर एक मधुर जल रूपे अन्यतम। अंशुपा महानदीर मुख्य स्रोतरू विच्छिन्न होई सृष्टि होईछि। अंशुपा को अश्वकार ह्रद बोली मध्य कुहाଯାଏ। अंशुपा को लगी रही एक रहस्यमय पहाड़ जार नाम होछि सोरंडा। ओडिशार कटक सबुठु लोकप्रिय पर्यटन स्थली होछि अंशुपा, कारण एठारे अनेक प्रकार मजामस्ती करिवार सुविधा रही जेमिति नौका विहार, पार्क, पिलामानक पई दोली एवं विभिन्न प्रकार भोजी मंडप मध्य रही। आपण माने चाहिए फ्रेश माछ मध्य पाई परिबे। शीत दिन एठाकू अनेक प्रकार विदेशी पक्षी आसंती। अंशुपा उपरे प्राय 700 मत्स्यजीवी परिवार निर्भर करती। प्राय 5 ରୁ 10 वर्ष भितर ओडिशार सरकार चिलिका और अंशुपा उन्नतीकरण प्राय 180 कोटी टंकार योजना करने पर अंशुपा किछि परिवर्तन हो पारि। वर्तमान आम आसी अंशुपार मेन गेट पटे पहुँची गलुनी। आपण मैंने भितर को जावाक हेले बाहर टिकेट करके आपण मैंने भितर को जापर। गाड़ी रखापी भी टिकेट करने को ये पड़ुची। चलतु एबे भितर को जिबा। ए भितर को इठी एंट्री करले पारे बांबो कटेज पड़े। 35 प्रकार बांबो कटेज भितर अच्छी। बोर्ड रे लिखाई से 35 प्रकार बांबर नाम। एमिति रे अंशुपाटी होची प्राकृतिक सौंदर्य पई बहुत फेमस। तापरे सरकारंकर अनुदान परे इठी विभिन्न प्रकार उन्नति होईची। एठी बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू मान अच्छी। आपण मैंने चाहिए एठी फोटो भी उठे पारिबे।
ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବାର ଗୋଟେ ଜାଗା। ବହୁତ ପୁରାତନ ଘରଟିଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ବୋହୂ କୂପ ରହିଛି। ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କୂଅ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଦୁଇଟି କୂଅ ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ଭାଇ ଆଉ ବୋହୂ। ଏହି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି କୂଅର ପାଣିଟି ଶୁଖେନି। ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ କୂଅ। ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଥର ମାରିବେ, ଆର କୂଅଟିର ପାଣିଟି ଚହଲିବ। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଏହି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କଟିଏ ହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏଠି ସବୁ ରହିଛି।
ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦଟି ମହାନଦୀ କୂଳର ବାଙ୍କିର ବିପରୀତ ଦିଗ ପ୍ରାୟ 141 ହେକ୍ଟର ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏଠି ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ବି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବୋଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଘରଟି ହେଉଛି ବୋଟିଂ କାଉଣ୍ଟର, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏହି ଲେକ୍ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପରୁ ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇକୋ ଗାର୍ଡେନ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟେ ବି ଅଛି। ଚିପ୍ସ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବଗର ସବୁ ମିଳେ ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଟିଫିନ୍ ବି କରିପାରିବେ।
एबे आमे एठू विदाय नबा। आपण मानकु जदि मोर ए भिडियोटी भल लागि थाए तेबे मोर ए भिडियोटी की लाइक शेयर करि नेबे। रहूची जय जगन्नाथ।